السلام علیکم ناظرین دوستوں، روحانی نیٹ ورک نوری سے جڑنے کے لیے چینل سبسکرائب کر لیں۔ نئے ویڈیو روزانہ دیکھنے کو ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اول ما خلق اللہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ اور تاریخ اگر اٹھا کر دیکھا جائے تو محترم حضرات، ہر شخص جانتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں میں حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ظاہری میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اس سے بھی قبل پہلے کئی ہزار برس پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے جسم اطہر کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا تو صرف 4 چیزوں سے بنایا۔ کتنی چیزوں سے بنایا؟ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے جسم اطہر کو 4 چیزوں سے بنایا۔ سب سے پہلے مٹی، اس کے بعد میں پانی، اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے روح کو ڈالا تو روح باہر نکل آئی۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے جسم اطہر کے اندر روح مبارکہ کو ڈالا تو روح باہر نکل آئی۔ اتنی پریشان ہوئی، اتنا اسے عجیب سا لگا۔ جب جسم آدم کے اندر روح کو ڈالا گیا، باہر نکل آئی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، اے مولا کائنات، تو جس جگہ پر مجھے بھیج رہا ہے وہ ایسی خطرناک مجھے جگہ لگ رہی ہے جس میں اندھیرا کے سوا کوئی چیز نہیں ہے۔ محترم حضرات، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور سے، یعنی نبی کے نور مبارکہ کو حضرت آدم کی پیشانی میں جب پیوست کیا، اس کے بعد میں جب روح کو ڈالا تو روح آرام سے، محترم حضرات، ان کے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے جسم اطہر کے اندر موجود رہی۔ محترم حضرات، تو آدم کے جسم اطہر کو اللہ تبارک و تعالی نے 4 چیزوں سے بنایا، اور میرے پیارے محبوب کو تو ان سے قبل 70,000 برس سے بھی پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ تو جب نبی کے نور کو پیدا کیا تو محترم حضرات، اس وقت تو مٹی بھی نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ نے جب کسی چیز کو بنایا ہی نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے جب نبی کے نور کو پیدا کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور کے 2 حصے کیے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور سے نور کو جدا کیا۔ جدا کرنے کے بعد میں اس کو سامنے رکھا، رکھنے کے بعد میں اسی نور کا نام محمد عربی رکھ دیا۔ محترم حضرات، اللہ اکبر، یہ محفل جو ہے میرے پیارے آقا کی شان میں ہو رہی ہے، اور جس جگہ پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے نوری فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور بھیجنے کے بعد میں فرماتا ہے کہ اے میرے نوری فرشتوں، جاؤ فلاں جگہ پر چلے جاؤ جہاں پر میرا اور میرے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے۔ محترم حضرات، جب فرشتے اس محفل میں حاضر ہوتے ہیں، ان کو حکم ملتا ہے کہ اگر جگہ ملے تو بیٹھ جانا، اگر جگہ نہ ملے تو چاروں طرف سے گھیر لینا، اور گھیرنے کے بعد میں جتنے بھی اس محفل میں بیٹھے ہوں ان کے لیے تم دعائے مغفرت
मग़फ़िरत करते रहना। मोहतरम हज़रात, इसका मतलब ये है कि हम महफिल में बैठे हैं, अल्लाह के नूरी फरिश्ते हम गुनहगारों के लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं। और मोहतरम हज़रात, मुझे कहने दिया जाए कि हमारी दुआ जब हमारे हक में हमारा इमाम दुआ करता है तो कोई गारंटी नहीं होती है कि अल्लाह उसको कबूल कर ले। हमारे हक में हमारे वालिदैन दुआ करते हैं, कोई गारंटी नहीं होती है कि अल्लाह उसको कबूल कर ले। हमारे हक में अगर कोई इबादत गुज़ार अल्लाह की बारगाह में दुआएं करे तो मोहतरम हज़रात कोई गारंटी नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला कबूल कर ले। अगर हमारे हक में हमारा पीर दुआ करे या कोई नमाजी दुआ करे या कोई हाजी दुआ करे, कोई गारंटी नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह गुहरबार में कबूल कर ले। मगर इस बात की ये गारंटी है कि जिस जगह पर अल्लाह का जिक्र होता है और अल्लाह की नूरी फरिश्ते उसमें बैठने वालों के हक में दुआएं मग़फ़िरत करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है। तो मोहतरम हज़रात, आज हम ऐसी महफिल में बैठे हैं, मेरे प्यारे महबूब की महफिल में बैठे हैं। अल्लाह तबारक व तआला के नूरी फरिश्ते हम गुनहगारों की हाजिरी को भी देख रहे हैं। सुभान अल्लाह कह रहे हैं, उसको भी देख रहे हैं, उसको भी सुन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, उसको भी सुन रहे हैं। मोहतरम हज़रात, ये शान मेरे आका की है। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ। शहरे अरब के अंदर एक ज़ईफ़ औरत थी, एक उसका लड़का था जिसकी उम्र 8 साल की थी। मोहतरम हज़रात, शहरे अरब की बात है, शहरे अरब का वाक़या है। उसमें 8 साल का लड़का था और एक ज़ईफ़ औरत थी जिसका शौहर दुनिया से जा चुका था, जिसका शौहर दुनिया से जा चुका था। एक दिन उसका शहजादा, उसका बेटा आता है और अम्मी की बारगाह में अर्ज़ करता है कि ऐ मेरी अम्मी जान, ऐ मेरी अम्मी जान, ज़रा मुझे एक बात बता दीजिए। ऐ मेरी अम्मी जान, ज़रा मुझे एक बात बता दीजिए कि आप इतनी गंदी क्यों रहती हैं। मोहतरम हज़रात, आपकी माँ के आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब आपकी माँ के चश्मे मुबारका से आंसू जारी होते हैं, ज़बानों पर ये अल्फाज आते हैं कि ऐ मेरे बेटे, मैं इतना कमाती हूँ, इतना कमा पाती हूँ जिससे तेरी ही ख्वाहिश पूरी कर पाती हूँ, जिससे तेरी ही ख्वाहिश पूरी करती हूँ। उससे जब खर्च बचता है उससे मैं घर का खर्च चलाती हूँ, खाना खिलाती हूँ। जब पैसे ही नहीं बचते तो मैं अपने पास अपने लिए क्या खरीद लूंगी। मोहतरम हज़रात, जब उसके बेटे ने इन बातों को सुना, अम्मी जान के इस फरमान को सुना, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और आंखों में जब आंसू आ गए, उसने कहा कि ऐ मेरी अम्मी जान, मैं जाऊंगा अपने चचा के पास जिसने मेरी जायदाद हड़प की है, जिसने मेरा साजो सामान हड़प कर लिया है, ज़मीनें हड़प कर ली है। मैं उसके पास जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक चादर लेके आऊंगा, तुम्हारे लिए एक चादर लेके आऊंगा। मोहतरम हज़रात, उसकी माँ ने कहा, बेटा तू वहाँ मत जाना, तेरा जो चाचा है वो बड़ा बेरहम है, उसके दिल के अंदर रहम नहीं आता है, वो बहुत बेकार है, उसके दिल के अंदर कोई रहम नहीं आता है, उसके पास मत जा। अगर तू जाएगा तो तुझे वो मारेगा भी, भगा भी देगा, तू तेरी बेइज्जती भी करेगा। मोहतरम हज़रात, वो बेटा जा रहा है किसके लिए? अपनी माँ की चादर के लिए। मोहतरम हज़रात, वो चलने के बाद में अपने चाचा की बारगाह में पहुँचता है, अपने चाचा के घर पहुँचता है। जाने के बाद में उसने कहा, अपनी अम्मी जान से कहा कि ऐ मेरी अम्मी जान, मैं उससे अपनी जायदाद नहीं मांगूंगा, मैं उससे ज़मीन नहीं मांगूंगा, मैं उससे अपना पैसा नहीं मांगूंगा, बल्कि तुम्हारे लिए एक चादर मांगूंगा। मोहतरम हज़रात, माँ के मना करने के बावजूद भी वो बेटा अपने चचा के घर पहुँचता है। जाने के बाद में अपने चचा के कदम मुबारका पर गिर जाता है और कहता है, ऐ मेरे चचा जान, मेरी माँ बड़ी गंदी रहती है, मेरी माँ के पास कोई पहनने के लिए लिबास नहीं है, कोई पहनने
पहनने के लिए लिबास नहीं है। मोहतरम हजरात अपने चचा से कह रहा है कोई पहनने के लिए लिबास नहीं है, लिहाजा मुझे एक चादर अता कर दीजिए ताकि मैं उस चादर को अपनी माँ को दे दूं, जिससे वो ओढ़ लेगी, उसके तमाम कपड़े छुप जाएंगे। मोहतरम हजरात उसके चचा ने उसको पकड़ा और उसको बड़ी तेजी से सुनाने लगा। सुनाने के बाद में मोहतरम हजरात उसको मारने लगा। मारने के बाद में वो लड़का भागना चाहता है, अब उसे भागने भी नहीं दे रहा है, रोना चाह रहा है मगर रोने भी नहीं दे रहा है। मोहतरम हजरात ऐसा ही मामला चलता है इस वक्त में। मोहतरम हजरात अगर कोई अमीर हो, गरीब अगर जाए तो उसको रोने भी नहीं देगा, भागने भी नहीं देगा। मोहतरम हजरात यही हाल था अरब की सरजमीन पर। उसके चचा उसको मार रहा था, उसको भागने भी नहीं दे रहा था और रोने भी नहीं दे रहा था। अचानक जैसे कैसे करके वो वहां से भागता है। भागने के बाद में अरब की गलियों कूचों में टहलता है। जाने के बाद में भागना शुरू करता है, अरब की गलियों में टहल रहा है, भागता हुआ आ रहा है। तब तक एक अल्लाह वाले से मुलाकात होती है। अल्लाह वाले से जब मुलाकात होती है, देखा कि उसके सर से खून बह रहा है, देखा कि उसके जिस्म पर जख्म लगे हुए हैं, देखा कि उसका जिस्म इतना लाल नजर आ रहा है। उसने कहा बेटा तू इतना परेशान क्यों है? तेरे सर से खून क्यों बह रहा है? तू इतना परेशान भागता हुआ क्यों आ रहा है? तेरी आंखें अश्कबार क्यों है? उसने कहा पूरा वाकया उसने अल्लाह वाले को बताया। उसने कहा कि मैं तेरी मदद तो नहीं कर सकता हूँ, मगर मैं तुझे एक ऐसा पता बता सकता हूँ जो तुझे चादर भी देगा और चादर देने के बाद में तुझे पैसे भी इनायत फरमाएगा। मुहतरम हजरात कहा तो फिर ऐसा पता कौन है? कहा चले जाना जहाँ पर अल्लाह का घर है, जिसे बैतुल मुकद्दस कहते हैं, उस जगह पर जाना। एक नूरानी चेहरे वाला मिलेगा, एक नूरानी मुखड़े वाला मिलेगा, जिसके चेहरे से नूरानियत टपक रही होगी, जिसका नाम मोहम्मद अरबी होगा। और तुम जाना उनके दामन को थाम लेना, वो इतने रहमत दिल है, अल्लाह तबारक व तआला के मुकद्दस नबी है, अल्लाह के महबूब है। वो तुम्हें अपने सीने से भी लगाएंगे और चादर भी अता फरमाएंगे और तुम्हें रुपया पैसा भी इनायत फरमाएंगे। मुहतरम हजरात भागता हुआ अपने घर आता है। आने के बाद में मुहतरम हजरात अपनी माँ की बारगाह में पहुंचता है। पहुंचने के बाद में अपनी माँ की जब बारगाह में पहुंचा, माँ ने चेहरे को देखा, माँ ने मुखड़े को देखा, माँ ने अपने बेटे के चेहरे मुबारका को देखा। क्या देखा कि चेहरे से मुहतरम हजरात चेहरा लाल है, सर से खून बह रहा है, हाथ पैर जख्मी है। मुहतरम हजरात उसकी माँ ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और कहा बेटा ये मामला कैसा हुआ? ये तुम्हारे दिल के ऊपर क्या गुजरी? तुम्हारे जिस्म के ऊपर ये निशानात कैसे हैं? तुम्हारे सर के ऊपर ये खून कैसा बह रहा है? अल्लाहु अकबर। उस बेटे ने सारा वाकया अपनी माँ से फरमाया और फरमाने के बाद में उसने फरमाया, उसने कहा है मेरी अम्मी जान, मुझे मार का गम नहीं है, मगर मैं उस मार को उस वक्त भूल गया। मुझे कोई चीज नहीं मिली, कोई बात नहीं है, मुझे मार पड़ी कोई बात नहीं है, चादर नहीं दी कोई बात नहीं है, मगर मुझे एक ऐसी शख्सियत का पता चल गया है, ऐसी शख्सियत से मेरा तारुफ होने वाला है, अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो मुझे अपने सीने से लगा लेगा। जिसका मैंने चर्चा अरब में सुना है, जिसका मैंने चर्चा अरब के तमाम गलियों में सुना है, जिसका मैंने चर्चा तमाम लोगों के मुंह से सुना है, मैं उसकी बारगाह में जाऊंगा। माँ ने पूछा बेटा वो कौन है, किसकी बारगाह में जाओगे? माँ बैठी थी। उस लड़के ने फरमाया कि ऐ मेरी अम्मी जान, मैं वहां से भागता हुआ आ रहा था, एक अल्लाह वाले से मुलाकात होती है, उसने मुझे बताया कि बैतुल मुकद्दस चले जाना, जहाँ पर अल्लाह का घर है, जिसे काबा शरीफ कहते हैं, उस जगह पर एक नूरानी चेहरे वाला मिलेगा, जिसके चेहरे से
नूरानियत टपक रही होगी और जिसके चेहरे से नूर टपक रहा होगा, जिसका नाम मोहम्मद होगा। अल्लाहु अकबर। जब उसकी माँ ने मोहम्मद का नाम सुना, सुनने के बाद में बैठी थी, खड़ी हो गई, कहने लगी बेटा इस घर में मोहम्मद का नाम ना लेना, इस घर में मोहम्मद का नाम ना लेना, इतनी दुश्मनी है, अगर कोई सुन लेगा तो तुम्हारे सर को तुम्हारे घर से अलग कर दिया जाएगा। ऐसी जगह पर जाने की जुर्रत भी ना करना, ऐसी जगह पर जाने की कोशिश भी ना करना। उस माँ की बात को बेटा नहीं मानता है, जब नहीं माना चुपके से अपने घर से निकलता है, निकलने के बाद में अल्लाह के घर के करीब में पहुंचता है, क्या देखता है भीड़ लगी है, एक नूरानी चेहरे वाला दिखाई दे रहा है, एक नूरानी मुखड़े वाला दिखाई दे रहा है, एक नूरानी लिबास वाला दिखाई दे रहा है, जिसके चेहरे से नूरानियत टपक रही है। अल्लाहु अकबर। एक नूरानी मुखड़े वाला दिखाई दिया, जिसके चेहरे से नूरानियत टपकती है। उसने एक अल्लाह वाले से पूछा मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन है, अल्लाह के महबूब कौन है? मोहतरम हजरात, उन लोगों ने बताया कि वो फला जगह पर खड़े हैं, वो नूरानी चेहरे वाले हैं, वो नूरानी मुखड़े वाले हैं। मोहतरम हजरात, वो छोटा सा बच्चा 8 साल की उम्र है और जाने के बाद में जब जाता है, जाने के बाद में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे से कंधे पर हाथ रख देता है। जब हाथ रखता है, रखने के बाद में मोहतरम हजरात, मेरे आकाए दो जहां, मेरे आकाए दो जहां पीछे मुड़ते हैं, क्या देखते हैं? 8 साल की उम्र है, छोटा सा नाजुक बच्चा है, जिसके चेहरे से नूरानियत टपक रही है, जिसके सर से खून निकल रहा है। उन प्यारे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके मुखड़े को देखा। उसके मुखड़े को देखने के बाद में मेरे प्यारे आका ये दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस छोटे से बच्चे से इरशाद फरमाया कि है मेरे बेटे, ये बता, ना तू मुसलमान है, ना तेरी माँ नमाज पढ़ने वाली है, ना तू नमाज पढ़ने वाला है, ना तेरा वालिदे गिरामी नमाज पढ़ने वाला है, ना तू रोजा रखने वाला है, ना तेरे घर का कोई रोजा रखने वाला है, ना कोई नमाज पढ़ने वाला है, तू कौन है? उस शहजादे, उस लड़के ने कहा कि ऐ मेरे प्यारे आका से वो लड़का अर्ज कर रहा है, या रसूल अल्लाह, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने आपका नाम सुना है, आपके नाम को सुनने के बाद में मैं आपकी बारगाह में आया हूँ, मैं यतीम हूँ। जब उसकी ज़बान से यतीमी का नाम निकला, मेरे प्यारे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस छोटे से बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। जब सीने से लगाया, उसके दिल की दुनिया बदल जाती है, उसके दिल के अंदर एक इंकलाब पैदा हो जाता है। आज अगर कोई हमें प्रधानमंत्री या मंत्री अगर अपने सीने से लगा ले तो हम ऐसे चपकेंगे कि 5 साल तक उसके सीने से न छूटे। मगर मेरे प्यारे आका के सीने से जो लग जाए, मोहतरम हजरात, उसकी जिंदगी का आलम क्या होगा, उसकी जिंदगी का आलम क्या होगा, उसकी दुनिया का आलम क्या होगा। मेरे प्यारे आका ने उसको अपने सीने से लगा लिया और मेरे प्यारे आका ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे लख्ते जिगर, ऐ मेरे नूरे नजर, मैंने तुझे अपने सीने से लगा लिया है। अब अपनी जबान से ये न कहना कि तू यतीम है, मैं भी यतीम था, तू भी यतीम था, आज तू भी यतीम नहीं है, मैं भी यतीम नहीं हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका ने उसको अपने सीने से लगाया। लगाने के बाद में उस लड़के ने कहा कि ऐ मेरे प्यारे रसूल कायनात, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ तकलीफ में है, उसके पास एक ही लिबास है जो बड़ा गंदा है, बड़ा मैला है। मैं उसके लिए अपने चचा के यहाँ गया था, उसने सारा वाकया बताया। मेरे प्यारे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने कंधे मुबारका से नूरानी चादर को उतारा
اتارا اور اس کے ہاتھوں میں رکھ دیا اور فرمایا کہ جاؤ اس چادر کو لے کر کے محترم حضرات اس چادر کو لے کر کے اپنی ماں کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ محترم حضرات جب میرے پیارے آقا کی وہ نورانی چادر لے کر کے وہ چلتا ہے، اللہ اکبر، پیچھے پیچھے فرشتے بھی چلتے نظر آ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ جب وہ اپنے گھر میں پہنچتا ہے، ماں کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، چادر کو اپنی ماں کے سر مبارکہ پر ڈالتا ہے، ان کے بھی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، ان کی بھی زبان سے کلمہ شہادت جاری ہو جاتا ہے، اشہد ان لا الہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات اللہ اکبر، ہم ایسے نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں، ایسے نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ محترم حضرات میرے پیارے آقا، اگر ہم گنہگاروں کے اوپر ہمارے دل کے اندر میرے پیارے آقا کی محبت کا جذبہ مچل رہا ہے تو محترم حضرات ہمارے دل کی دنیا بھی بدلنی چاہیے۔ اللہ اکبر، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے ہیں، ان کے سچے پکے امتی ہیں۔ محترم حضرات ہماری بس یہی تمنا ہونی چاہیے، یا رسول اللہ میرا بھی ایسا کوئی وقت آئے، ایسا کوئی لمحہ آئے، مجھے بھی آپ کے روضے انور کی زیارت نصیب ہو جائے۔ محترم حضرات ہم گنہگار اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب کے امتی ہیں، ہماری زندگی بس یہی ہونا چاہیے کہ جیسے آپ مسجد کے قریب میں محفل میلاد کر رہے ہیں اور آپ کہیں، کوئی تو دیوا جا رہا ہے، کوئی تو بہرائچ جا رہا ہے، کوئی تو کلیر جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کسی مزاروں پر جا رہا ہے، مگر محترم حضرات ہم کو اس بات کا علم بھی ہونا چاہیے کہ جن کی مزاروں پہ ہم جاتے ہیں، جن کے دربار میں ہم جاتے ہیں، ان کی زندگی کا بھی جائزہ لیا ہوتا، ان کی بھی زندگی سے سبق سیکھا ہوتا کہ اگر ہم خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مبارکہ پر جاتے ہیں تو ہم کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ جہاں پر میرے پیارے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارکہ ہے وہیں پر قریب میں مسجد ہے۔ محترم حضرات آپ وارث عالم پناہ کی بارگاہ میں چلیے، وہاں پر جہاں پر مزار ہے انہیں کے قریب میں مسجد ہے۔ محترم حضرات دیگر کی محترم حضرات تمام ولیوں کی مزاروں کا جائزہ لے لیجئے، جہاں پر مزار ہے وہاں پر قریب میں مسجد ہے، یہاں تک کہ میں تمام ولیوں کو چھوڑ کر کے دور کر کے محترم حضرات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزار مبارکہ ہے، روضہ انور ہے، وہیں کے قریب میں مسجد نبوی ہے۔ محترم حضرات ہر مسجد سے، ہر مزاروں سے ہمیں یہی درس حاصل ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے اللہ کے گھر کو آباد کیجئے، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ تمہارے در کو آباد کرے گا۔ محترم حضرات ہم گنہگاروں کا یہی خاص مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ کے گھر کو آباد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر دعا کرے، پروردگار عالم ہم گنہگاروں کے اوپر کوئی ایسی نماز ہوگی، کوئی ایسی دعا ہوگی جس وقت ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم گنہگاروں کے اوپر اپنی نظر کرم کر دے، جس سے ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنورتی نظر آئے۔ محترم حضرات اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سبھی کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ محترم حضرات لہذا کلمہ پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شکیل جی، شکیل گڈو دونوں لوگ ہیں۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اردو معروف سے قبل آئیے ہمارات پڑھ لے کر اپنے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں، باواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلوات و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ میرے پیارے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عشاء کے بعد سے لے کر آپ قومی حضرات نے اتنا ٹائم دیا میراث شریف میں، آپ بڑے خوش نصیب انسان ہیں اور ماشاءاللہ اور بھی لائق تعریف لائق مسرت ہمارے گڈو بھائی شکیل بھائی ہیں، انہوں نے علماء کرام کو مدعو کر کے ہمارے برکاتی بھائی کے ذریعے ہماری بھی شرکت ہوئی۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جشن پاک میں ہم سب کی حاضری پر قبول فرما لے اور جس کی صدارت عالی جائے مرتبت حافظ و قاری